अनुज भाई, आपको आंटी जी बोलो या भाभी जी बोलो, बताओ। जो मन में आए वही बोलो। बोलो, बोल दो ना अंजू। आंटी जी बोलो, मैं तो आंटी जी हूँ ना। নবকুমার চক্রবর্তী, ভালো আছো? হ্যাঁ গো, ভালো আছি। এতক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলে ভালো আছো? ওফ, ও সত্যি, অবশেষে জিজ্ঞেস করলে ভালো আছো। হ্যাঁ গো, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো বলো? কি হলো আজাদ? आपका चेहरा हमारी भाभी की तरह है। अच्छा, अनुज। तो भाभी बोलो।